Regardez ici. Ça fait même pas 5 grammes. C'est pas grave. no mottodiraɗo fi kañuma be hollu golle ko huwi kon an moɓiɗo jama hoore piwunku moƴƴinɗa ene sifani men seeɗa fi kum piwunku moƴƴinɗa ukkira to poore on suma yaltinira ga essence gasoil e kérosine haalni men ko honno fuɗɗorɗa ɗum e ko honno moƴƴinirɗa ɗum haɗe ko piwi wonko un peu satti kum seeɗa famugol mais ndaare no mi expliquera jama fof famay quoi plastique on ka dobito ko pétrole moƴƴinirte e gande gono haaluno inni o e nder réaction chimique fuy en fait fuy ɓeydota ko fuy majjata donc fof ko ɗumanno fof ko jillodi to yaltina goɗɗum go maintenant poore on ko pétrole moƴƴinirte mi daari min ni est ce que si poore on moƴƴinirama pétrole fiyo ɗum kadi e darta no ittiren poore on artiren pétrole on donc ɗumanni ko ɗon ko on idée ɗon ari ka hoore an ha yanguiyama o yi machine on hande o wayla waɗangol koko mi haalno iwgol ka plastique arta ka pétrole e waɗi duuɓi jolɓiɗa fuɗɗiɗa fi moƴƴingol kañum ma kun ala won waɗay kun ɗum woni ni duuɓi tati ila wadde recherche ila wadde la ɗaɓɓude gandal fi mum mais neɓiral noon komi fuɗɗi moƴƴingol machine on tigui tigui kanko heɓali lebbi 5 non timmi haray si timmi lebbi 5 on neɓali mais gandal ko mono ɗaɓɓude kono fi mum timmi duuɓi tati e bilal on fuɗɗiɗa ɗum addi hande haray ko honno hiruɗa ko balle honno ñon heɓuɗa e nder ɗum piji boyi mi soñdia boyi mi heeɓi e nder mum par ce que gogo haade jama o hoolaki ɓenni ko piwum marsata ɓeni law o ɓeni law mi feeti woɓɓe ñaguinni law o mi ala barki par ce que nodi piji boyi komi watta concentré gole mum mitta hakkilange ɗum ɗo donc ɗum piji ɗon tuɗo déstabilisé goɗɗo say ko yimɓeɓe hooliɗa homma haalangol ma ɗi et deuxiément kadi ɗiɗaɓum ɗum ko probléme de financement o ko moƴƴineno machine on hay goto assista Allah hay goto jaɓa Allah jonnugol mbuku mum fi mum pourtant min komi étudiant je ala komi tamburi ko min andi holno mi yanggori ha mi moɓidira bukoy mi moƴƴina ɗum ɗo ara noon kañum e nder ɗum sattediji e ko sattendi o seeɗa holɗo aɗa satteji tigui tigui ɗin ko honno ñon ɗum tawi fayɗa satteji ɗi mi heeɓi nder ɗo ɗin tigui tigui fayɗa ɗi metti sifagol ko si a wuuri ɗi wawaɗi famugol ɗi mettallan sifagol falisane men seeɗa hono ñande mi testuno moteur ñande mi testuno carburant on ka nder moteur la première fois tellement que hay komi yangi kon fi mum mi heeɓi soñdia e mum yimɓe jallimi e nder mum yimɓe ini mi feeti e nder mum ɓe yi moteur o no huɓɓa ko goɗɗi direct ari ka guite an involontairement ɓe mi moteur o no huɓɓa goɗɗi an ni ƴaari par ce que yangi ke fi mu moƴƴa si mi heeɓi moɓidiri no bukoy kadi mi arami yiide soudeur jo ma figa ɓen yimɓe mina ɓe moƴƴinanin tel piwun tel har ko buka ko moɓidiri ça fait des semaines la économie ni mi ara tellement que ara ɓe famata ko moni haalde ko mi accira ɓe golle ɗe mi ara mi tawa ɓe waɗi golle goo har kadi ko beemi mi wallinta to kadi golle ɗe mi darano mi ɓiran bukoy mi ara mi ɗumanno fimo bila noon foɗɗiɗa ɗum ɗo addi hande ko won ɗo ɓay jooma gandien si mottodiri ɓe waɗi piiji kaweji haray ɓe ɗaɓɓay koko ɓe wiyata brevet ɓe ɗaɓɓay kaydiri hiwndi gollal maɓɓe ngal ene an a heeɓi ndin kaydiri fi ko heewiɗe golle ma ara goɗɗo ɗettalɗe ɗo goñon halori oui mi heɓali taw brevet on sa brevet on en cours mi hendakimo taw ko watalam protégeante invention ngal on are noon ko nutorɗa joni kañum moƴƴa fonde kañum laamu men gum fi kañum a balñe wallitagol ma fi no ɗe golle ɗo yarra yesso e hiwgol ɗe ok en premier lieu koɓe gogo on tanto koɓe protégé sécurité an on par ce que o yi ɗum ɗo
nama ko la way wadde dum do de ngandi affaire carburant on ko hulbini ko donc à tout moment be way la mutingol fe sabu dum do donc ko metto be landagol taw ko be protège en sécurité ngo après be wada juude e dum mom men darno men jandira men nafa lendi men créa emploi ji ko jeunesse on gol pour on taw de ngandi dum non utiliser te nyande be nyande et puis ko godum ko benata à usage unique ko de wotere utilisata ara boutique ener sare Conakry do chaque année on produit près de 500 000 tonnes de déchets et nder aduna l'enfant on produit plus de 360 millions de tonnes de déchets plastiques plastique on ñolata ko benata ko biodégradable ñolata no way wonde en 100 ans 200 ans ça dépend type de plastique comme oui maintenant solution ko be jama on jogi kon fi no nder aduna law ko mobu goldi nabadi ka compost c'est des hewti ton ko be sunudi ma be iredi ka der leydi jonno sa sunni 1 kg de plastique jonne 3 kg de CO2 en de ngandi dum non c'est nuisible pour la couche d'ozone accélérer ko benta ko phénomène réchauffement climatique ko sidi irama ka der leydi rande leydi infertile et no ay nyang ko benta ça peut même nuire à la nappe phréatique et sidi hewto yi kadi ka baade andi ndiyal landa won ton ko di sendite kunto maintenant liƴƴi men ɗi no ñaamay koye morceau plastique ɗon e ɗi liƴƴi ɗon kadi no arde han kande assiette ji men ñaamen ɗen anndi noon kadi plastique on ko cancérigène no wonde cancer sa ñaami ɗum cancer nangete oyi donc mi ndaari on probléme noon fof mi de kadi solution koɓe ɓe jogii kon ala nafude darmi tawi en tant que jeune en tant qu'entrepreneur il faut essayer de résoudre ce problème maintenant ɗi poreji si a sunnide ɗo ñaakaji mum ɗi kon wattaɗi si réaction on gayni carburant plastique on gayni mudde few koko ɓeyde dango charbon wonda ka nder chambre à réaction toon kembu on kembu ɗon na kembu yorɗum ɗomo yel muncitugol ha no wawa utiliser de comme engrais ka gueseli men no wawa utiliser de kadi comme source de combustible quoi ko defire waɗe ka fourji men Libre